Hey guys, welcome back to my channel. To joto no lam shogo ani channel o ang first time ang kok borok by video khai tungo kolok ma video. To I hope norok chajak nai onek to ang pura tini onek sheleman tini ya ang jisuk din theke mane or tong phaikya asuk din man shelero mane saichung tong bala room o mante tang khaine haino thuo chao hinka ani besai hinke ani logini bo duty thangmani oro mane tam udbodon tongman hinka oro misti bai singera to kabangma mane mangkha oro ang sai tongmani hinka bokachai soshoma bo ani bagai tuiti phai hinka sari ko tesa cheng bazar thangmani oro dragon fruit badam apple mane khijur mane je onek ta mane tui haika ta hinka magi chengbo koekta bazar khai tui haikya hinka tai pore hinka ang milok butui khairi ka kisa mane chini obo chini chakma style o khaimani do suk chengka butui suk chaya hinka oro ilish a tui haimani oro phone cha ang simi mane pengma hai khai tongo ta chini uko hai to ani mane chini chakma rok ni to maimu songmani alada mane uko kisa buti kom chao hinka tai por hinka ang maimu oro munna bai kisa sate kisa tong khuri ni boksari kahar ar ani logi ni hinka bo isike ti khanda nongmano guys normal tang sanani bui hinka kisa ti khanda angkano ungo normal ani lai se khanda na ani pasa hinka bo bisingo borok ongya omti ti sarase borong sini bo pura deep man deep ni obosho thonyo hinki tai por hinka ang offer to isaka chajaka hinka obo hinka ani monai ni dol rok borok ano gift khayo offline bo poila borok gift khai mani but borok offline ni photo no kari riye ano bo direct gift khai ka ang je photo no berna phaika ang nukha ang tepora ang ani loge no ti haika tepor hinka ora mai chana ni baga sukjak oro naidi mui tamo oro hinka muya kara bachuri mala hinka ang se diba a phone cha tongo obo te milok te hinke mosor chutney hinka tai por hinka ang mai chanani asuka isike mai khuika mane ang do saijon tongpur hinka mai khuya isuk mane saijon tonga jipon phono mai khuya tang himanile saichung ba hinka biror ni te mai khuchangna tong sahai diba hinka ang tinta chaita dewa ekbar chaote horo ekbar chaote sal rogoi phung rogoi suk chai hinka tai por hinka ang mai chapa pam pore badam chai tongo badam chai pam pore ang tabu an pase kwai tu hemeni binobo kwai no hare ang sai sana hinka kaisao kwai no jono kisa na hare baglai kha tai pore hinka ang ufuruk ani sadio ano gift kaisa mamani clock ta mane gori kaisa gift mamani ang onek nai to jak hinka abo bang tui haika kaisa abo tui hai mani hinka ang ke wanju ko ta ukulogo battery hinka ani bose sob battery kare ukulogo nang saimia dang sawa ang to hine tike sawo hinka thik ase ari video isek no tin bagai